हाँ बोलून थैंक यू सर सर सेंटर सर थैंक यू थैंक यू বলছি ভোট দিলেন প্রতি বছরের মতো এবারে হিন্দি স্যার হ্যাঁ কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে দিলেন সেটাই তো করা উচিত। আমি সব জায়গাতেই লাইনে দাঁড়িয়ে কাজ করি, সব সাধারণ মানুষের মতো। আমি কোনো এক্সট্রা ফেসিলিটিও চাই না, নাথিং টু বি ডান। তো কি বলবেন যে প্রথম দফার নির্বাচন খুব শান্তিপূর্ণ হয়েছিল, দ্বিতীয় দফার নির্বাচন আর হাতটা নামিয়ে দিন না কোনো এবারও ভালোই হবে, আই এম ভেরি গ্যারান্টেড খুব ভালোই হবে নির্বাচন। কর্তৃপক্ষকে আমার তরফ থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গ্রেট সাকসেস। एंड এইবারের ইলেকশনও খুবই ভালো হবে, আই এম ভেরি শিওর अबाउट। पहले जिस तरह से चुनाव चल रहा है 90% लगभग शेयर रहा, वोटिंग शेयर बढ़ा है इस बार, तो इस सेकंड फेज में क्या उम्मीद है, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों से मिले, फ्रेंड से मिले, क्या बड़ा जो देख रहा हूँ जो फ्लो चल रहा है, तो मुझे लगता है वैसा ही होगा, 90 के ऊपर जाएगा। और अगर गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला, बहाव आने वाला। सर फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ वो चुनाव शांतिपूर्ण था, लेकिन सेकंड फेज में शुरू से ही